الشرك وعبادة غير الله وبين التوسل إلى الله. Betapa jauhnya sekali perbedaan antara syirik dan tawassul, itu sangat beda jauh. التوسل إلى الله عمل الأنبياء، Tawassul itu amalan para nabi-nabi, بل عمل سيد الأنبياء، bahkan amalan pemimpin para nabi-nabi, Nabi Muhammad. وهو الذي يعلم الأمة التوسل به. Dan beliaulah yang mengajarkan kepada umat bertawassul dengan Nabi Muhammad. ويقول قل صلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. Rasulullah mengajarkan seseorang salat 2 rakaat, setelah itu doalah, ya Allah, sesungguhnya aku berdoa dan kepadamu dan bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmat dan kasih يا sayang. محمد إني أتوجه بك إلى الله. Kemudian ucapkanlah, wahai Muhammad, aku bermunajat dengan engkau menghadap kepada Allah وفي Ta'ala. رواية يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم. Dalam riwayat memanggil nama, wahai Muhammad, wahai Ahmad, wahai Abul Qasim, aku bertawassul denganmu kepada Allah. يتوسل بك إلى الله في حاجتي هذه. Aku bertawassul tentang hajatku ini agar dikabulkan Allah. اللهم فشفعه فيا. Ya Allah, berikan Rasulullah, jadikan Rasulullah bisa menolong, memberikan syafaat kepadaku tentang hajatku ini. علمه لأعمى فقام فصلى فدخل عليهم وهو يبصر. Rasul ajarkan metode ini kepada orang yang buta, kemudian dia laksanakan, dia sholat, dia doa, kemudian balik ketemu Rasulullah dan dia sudah bisa melihat lagi. فقال له كما جاء في رواية صحيحة فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. Dan juga dalam riwayat yang lain yang sahih juga disebutkan, apabila kamu punya hajat, pakai cara yang sudah saya ajarkan ini. وفي ليلة الإسراء والمعراج Dan di malam Isra wal Mi'raj, مر صلى الله عليه وسلم على بيت لحم Rasulullah melewati Baitul Lahm, حيث ولد عيسى بن مريم، tempat kelahiran Nabi Isa ibn Maryam, وصلى في مكان ولادة عيسى ركعتين، dan sholat di tempat lahirnya Nabi Isa 2 rakaat. ومر على الشجرة حيث كلم الله موسى. Dan Rasulullah melalui pohon di mana Allah mewahyukan kepada Nabi Musa di pohon tersebut. ونزل على البراق وصلى ركعتين. Turun dari Burak dan sholat di tempat itu 2 rakaat. ومر على قبر موسى وهو قائم يصلي في Dan قبره. juga melalui kuburan Nabi Musa dan melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburannya. فقصد هو وجبريل عليه السلام بقعة من الأرض. Dan Rasulullah dan malaikat Jibril menuju dan bermaksud untuk menziarahi Nabi Musa di tempat itu. وشجرة من الشجر. Dan di situ hanyalah sepetak tanah dan juga ada pohon. وقبرا من القبور. Dan di situ juga ada kuburan juga yang dikunjungi daripada spot-spot Isra wal Mi'raj. هل في قصدها شيء من الشرك؟ Apakah di dalam menuju spot-spot ini itu perbuatan syirik? أو كان جبريل لا يعلم؟ Atau Jibril mungkin dia nggak tahu, nggak أو ngaji? كان رسول الله لا يعلم؟ Atau Rasulullah nggak ngaji, nggak tahu? فمن ذا يعلمنا؟ Kalau begitu siapa yang bisa ngajarin kita? خذ علمك لك، نحن نريد علم رسول الله. Hei, ambil ilmumu buat kamu, makan sana. Kami ngambil ilmu kami dari Rasulullah. قصد الأماكن المباركة سنة من سننه، Sebab menuju tempat-tempat yang berkah adalah sunnahnya Rasulullah, وعمل من عمله. merupakan amalan dari amalannya Nabi Muhammad. وروى مسلم في صحيحه قال مررت على موسى ليلة سري بي وهو قائم يصلي في قبره. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, aku melalui kuburannya Nabi Musa di malam Isra wal Mi'raj, dan aku dapati saat aku mampir di sana, Musa sedang sholat di dalam kuburannya. وتذكر الماضين وذكر أخبارهم سنة من سنن الله ورسوله. Mengenang orang-orang soleh yang telah berlalu itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Dan semuanya kami ceritakan kepadamu dari berita-berita para rasul untuk mengokohkan hatimu dan menguatkan hatimu.